উমরাংশুর কালামাটিতে সাময়িকভাবে বন্ধ উদ্ধার কাজ। খাদানের জল নিষ্কাশনে গুরুত্ব দিলেন উদ্ধারকারীরা। একাধিক অত্যাধুনিক পাম্পের সহায়তায় চলছে জল নিষ্কাশন। গত সোমবার কালামাটিতে খনি দুর্ঘটনায় খাদানে আটকে পড়েন বহু শ্রমিক। বুধবার সকালে একটি মৃতদেহ উদ্ধার হলেও বাকি শ্রমিকরা এখনও নিখোঁজ। খাদানের ভেতরে এখনো রয়েছে প্রায় 100 ফুট জল, তাই ডুবুরি নামিয়েও মেলেনি সফলতা। ফলে সাময়িকভাবে বন্ধ উদ্ধার কাজ। শুক্রবার এ ব্যাপারে মন্ত্রী কৌশিক রায় জানান, বন্ধ করে দেওয়া হয়নি উদ্ধার কাজ। এই মুহূর্তে জল নিষ্কাশনে গুরুত্ব দিচ্ছি আমরা। सस्पेंड नहीं किया गया है। ये पानी निकालने का जो काम है वो रेस्क्यू के लिए ही है। तो पानी का लेवल कम करना हमारा एक पहला टारगेट है कि पानी का लेवल जब तक हम नहीं कम कर सके तब तक आगे का काम कार्रवाई नहीं हो सकता। इसलिए आज अभी जो शुरू हुआ है उसमें आपका नीचे भी 4 पंप लगे हैं, यहाँ भी 2 पंप लगे हैं। नागपुर से जो पंप आए हैं उसके इंस्टॉलेशन में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन प्राइमरी काम है कि पानी को निकाल के फिर लोगों को कैसे बाहर निकाल जा सके। नागपुर से जो पंप लाया गया है उसका कैपेसिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए। उसका कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है, लगभग 1 लाख लीटर से ज्यादा पानी वो घंटे में निकाल सकता है, ऐसा पंप है। लेकिन उसको इंस्टॉलेशन में कुछ समय चाहिए। उसका पंप आ चुका है, लेकिन उसका पाइप वगैरह भी आ रहा है, 1-1.5 घंटे में उसको भी पहुंच जाएगा। तो थोड़ा समय लगेगा उसको इंस्टॉलेशन करने में। কৌশিক রায় আরও জানান যে কয়লা খাদানে দুর্ঘটনা ঘটেছে তার আশপাশে আরও কয়েকটি খাদান রয়েছে। ওই খাদানগুলি দিয়েও জল নিষ্কাশনের জন্য পাম্প বসানো হয়েছে। इसके साथ जो कुएं जो है जो इंटरलिंक्ड हैं उनमें भी पंप्स लगाया गया है। आज हम लोगों ने सब जाके वो पंप्स को कुएं सबको भी देखा है ताकि वो सब में भी पानी पंप के जरिए पानी को निकाला जा सके। तो ये कितने लीटर तक ये पानी निकलने की आपको देखिए, अगर इंटरलिंक है तो अंदर जाना मुश्किल है, लेकिन ये जो वेल है इसमें 4 लाख लीटर के करीब पानी हो सकता है। एक असेसमेंट आया था, लेकिन अगर वो इंटरलिंक्ड है कहाँ से पानी आ रहा है तो उसका तो बताना थोड़ा मुश्किल है। आज सुबह लेवल चेक किया गया था, कल सुबह भी फिर एक बार लेवल चेक किया जाएगा ताकि हमें पता चले कि पानी कितना कमा है। কালামাটির খনিতে থাকতে পারে 4 লক্ষ লিটার জল, তাই নাগপুর থেকে আনা হয়েছে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্প। শুক্রবার বিকেলে চালু হয়েছে ওই পাম্প। ঘটনাস্থলে রয়েছেন কোল ইন্ডিয়ার আধিকারিকরা। কোল ইন্ডিয়া মার্কেরিটার জেনারেল ম্যানেজার কে মেড়ে জানান, জল বের করার পর শুরু হবে উদ্ধার কাজ। দিন রাত 24 ঘন্টা চলছে জল বের করার কাজ। সব জল বের করতে আরও 2-3 দিন সময় লাগতে পারে। Yeah, we have already brought one high capacity pump, 500 GPM from Nagpur, and now you have seen it is under installation. We also brought 2 generators of 200 kVA that will allow this heavy pump to work. We also have pump. You see, the pipe has arrived last night. We are going to unload it. We'll fabricate it. Installation will continue from now, 24 hours, 3 shifts. Total capacity in 1 minute it can pump out 500 GPM gallon, 500 gallon. So with this installation, hopefully we can do it within 2-3 days. We don't know exactly the underground position, how many shafts it were connected, what is the total volume, but by starting the commencing this pump, we can understand the rate of dewatering. It is only at a 30-meter depth. Water is 30 meter. কোল ইন্ডিয়ার আধিকারিকদের মতে খাদানের সব জল বের করতে আরও 2-3 দিন সময় লাগতে পারে, তবে সবটাই অনুমান। কারণ ভূগর্ভে কতটা জল রয়েছে তা কেউই হলফ করে বলতে পারছেন না। এরকম পরিস্থিতিতে প্রশ্ন হচ্ছে, খনিতে যে শ্রমিকরা আটকে রয়েছেন আদৌ কি তাদের উদ্ধার করা সম্ভব হবে? উমরাংশুর কালামাটি থেকে ভিডিও জার্নালিস্ট হিরকের সঙ্গে বঞ্জিত কলিতার রিপোর্ট, NKTV বাংলা।